Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saja majlis keluarga Pondok Pesantren Jantan Mubarak Syekh Tengku Mulja Aki, saja pengurus Hisadat beserta anggota Hisadat Syekh Tengku Mulja Aki. Alhamdulillah, bi'aunillah pagi semakin kita bisa melaksanakan rutinan daulan Hisadat. Kita ada daurah 3 bulan ban silaturahim alumni. Di dalamnya diisi pemasaran kitab Risalah Adabi Sulukil Murid karya dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Langsung saos kadito ampun ibacah seminggu saben tentang biografi atau tarojim atau pengenalan dari beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ben beliau kadito merupakan sahibur ratib sing ngagungin ratib Al-Haddad, se masyhur se biasa bacah nang kalangan pesantren. Ben beliau kadito termasuk salah situng ahlut tarbiyah se direkomendasikan bi ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah kadito dalam akidah ngireng madhab Asy'ari ban Maturidi, dalam bidang fikih ngireng salah situngah madhab sempa dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i ban Hambali. Salah situngah takotu Syafi'i, takotu Maliki sepenting dalam koridor madhahibul arba. Kemudian dalam tasawuf kita ada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi masa-masa awal, kemudian Al-Imam Ghazali mutabah panikah Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nika merupakan mutaakhirin. Tapi keilmuanna bil khusus dalam bidang suluk nika setuju ulama mengakui. Ban palai kawan ingin Risalah Adab Sulukil Murid kadito kitab sangat penting bil khusus dalam jalan menuju ke Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita nikah nuju ke Allah Subhanahu wa taala. Saya maksud murid nang kadito paloi kawan ingin, karena di dalamnya disebut murid sekadito maksud muridul akhirah, orang sing ngarep akhirat, ngarep ridon Allah Subhanahu wa taala, ngarep akhi Allah Subhanahu wa taala. Al-murad nika Allah Subhanahu wa taala. Tu ko isang murid madrasah mololo dekiam beda kata-kata murid. Bil khusus siki pur agabung wanika apa de perempuk na banyak murid kata ko eko. Di minggu di bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu baca poles secara ringkas bahwasannya pertama jalan ke Allah Subhanahu wa taala nika timbul lagi dari ba'is qawi, pendorong si kuat. Sebab bi Allah taala de kaate-ate nah kabulanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mun beda pendorong si kuat kaangkui abadi de ka Allah, kaangkui jalan de ke akhirat nika mata kerja de ka seorang hamba nika kaangkui nyari akhirat. Canreng awam hidayat ki pada sukan nika ba'is qawi. Siasalah jeng tak apa jeng, ternyata apa jeng nika ba'is qawi. Yahussuhu 'ala al-iqbal. Saya dorong ngatasin matib dak Allah Subhanahu wa taala. Ban minggu dari kau diantunya. Maksudnya benih tak akasab, tak seberang enten. Nika tak lomoloh urusan dunia, kan terkadang kita nika kalah dari urusan dunia, urusan akhirat.
Le ba'its nikah merupakan tentara Allah sebatinah. Maka ba'its nikah terkadang bila saya beda ba'its nikah nang ate nikah. Buka bi Allah Subhanahu wa taala nale kana takhwif, nale kana takok baik pagering kada terkadang beda hadir ke pengajian, beda kiai si abu debu tentang akhirat pas masuk sebab nikah. Terkadang sebab nikah. Terkadang sebab targhib ben tasywiq kerong ka kaudian akhirat ben semacam bahwasanya kaudian akhirat si kekal. Tapi terkadang ngabas ka orang si ahlillah. Tapi abas dari orang si ahlillah. Ngabas orang soleh. Kan tepang kita ben orang soleh tak tepang kita sempat asalaman bulan aku repu misalkan pun ngabas melolo. Sebab ini pas beda ba'is kangkui napa taat ben semacam kan penting kita hadir ke majlis-majlis bagus. Tapi terkadang kenapa datang kalaban tanpa sebab, datang kalaban tanpa sebab. Ben nyari sebab ni kata ta'arrud lin nafahat makmur, ta'arrud lin nafahat makmur. Pakon nyari sebab nikah. Maka dia sebab inna rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrudu lah. Di antara nyari sebab nikah hadir ke pengajian, hadir majlis-majlis ben semacam nikah merupakan sebab. Makanya cerita aki beda setong orang nikah selama hidupnya ala koh riba melulu. Pemain riba rentenir. Dalam setong bekto hadir ka setong majlis ajian. Kenapa hadir sebab apa? Beni polan ngaji. Polan nak otang kering sing ngaji. Kan mereng nak otang bila bain ni ke beri kesempatan ngaji ya terpaan ngaji. Tak kira lengan le man den tos mole nah. Ting abid keding bahwasannya kancang ngaji ni kaya yolok kebengkona. Yolok kebengkona kebengkon fulan ni keserentenir pentain tolong sengko le abid la ko ngaria marader macara nah. Kok teroma beli ka orang-orang se pernah bisengko kala hakah kala bentak sesuai syariat ben semacam ting etanya aki ben andi catat namun tahun lah ko ngaria bodoh ternyata pan berumponan buku tebel encan se pentaen tolong ni kancan ya tak bisa kok kun karonang nang setengah hari mamariria ya tak apa ben mari berumpa hari bein maralayan te bil ikhtisar pentoy-pentoy yang ke orang gelak membeli kapi dek hak-hakah pas ta'abid dari masa orang gelak membeli kapi orang gelak istiqomah pas mateh kalaban keberadaan saya le orang sing ngaji ni kakasih tong aseh ni kakasih tong syekh ani kami harus sasena bentau bulan saben saya hadir majlis ruah karena ni terkenal orang ni ke pemain riba ni kioning dan kula kaisa bahkan ngolok dan kula angku minta anu ben semacam iya harus saya mate kalaban keberadaan bagus saya pones senario engkau tahu bahwasanya saben ruah hadir lekan hadir ruah nafahat rahmat Allah taala depak ka atina artinya kun hadir mula padahal kun hadir naki otang nikah hadir naki otang ini termasuk nafahat siapa konsare lebih ke orang-orang ahlillah orang sewaro di rumah ke mana ben semacam orang saya paringin kenikmatan dorongan kuat ni kapakon jaga bi Allah Subhanahu wa taala pakon jaga bi musannif nikah pakon jaga ben ni merupakan nikmat se tak terhingga bencukan supaya ijtihad dalam makuat ba'is nikah. Iyo burit artinya iyo penin ba'is nikah laban ibadah ben semacam. Supaya tak taswif nikah danon datina laku tina seteki sombokoh mun kun hadu hatina polare kentina tina ben semacam. Ataupun saran boleh tina mungkin sarip tak apa ki sombokoh setiap ni kesesaran boleh nikah.
Semakin terasna faslun wa awwalu syai'in ni kan ki. Beda ni ke puto kori ni ka, ada kori per korda ni. Beda area korda perancak dia tat husnan dia. Beda di mameka. Ayo baca. Maren gantian. Faslun wa awwalu syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man akramahu. Sebelumnya faslun. Sebelum faslun. Ayo terus. Wa man akramahu Allah bihadzal ba'its asy-syarif falya'rif qadrahul munifah. وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها فليبلغ في شكر الله تعالى على منعه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يتركه يوما من الدهر وعلى المريد أن يجتهد في تقويته وحفظه وإجابته أعني هذا الباعث فتقويته بذكر الله بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشياطين وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى ويصدق في الإقبال على الله ولا يتوانى ولا يصوف ولا يتباطأ ولا يؤخر وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها وفتح له الباب فليدخل ودعاه الداعي فليسرع وليحذر من غد بعد غد فإن ذلك من عمل الشيطان وليقبل ولا يتثبت ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية. قال أبو الربيع رحمه الله سيروا إلى الله عرجا ومكاسرا ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. وقال ابن عطاء الله في الحكم إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس. فصل. Bismillahirrahmanirrahim. Waman bentining pasira orang akramahu panikase apaling kamurjaan pasira Allahu dakaman. Uman bentining pasira orang akramase paling kamurjaan huda kaman fa'ile budi Allahu pasira Allah. Allahu pasir Allah man ben pasir orang bentining pasir orang akram pasir yang kemurjian huda kaman Allahu pasir Allah bihadal ba'ithi kalaban panika pendorong asyarifi semulja fal ya'rif maka becek tahu apa siraman fal ya'rif maka becek tahu apa sira murid nikah ki murid nikah manjukan qadrahu deka kadarah al-munifi semulja qadrahul munifah semulja al-munifah semulja wal ya'lam ban becek tawa pasira murid annahu sangkuna ba'ith panika min a'zami ni'amillahi panika setengah dari paling agung banyak-banyak nikmat Allah taala alaihi ngatasen man allati la yuqaddaru allati kini'am la yuqaddaru se tak bisa rakir-aki qadruha ponapa kira-kira ni'am wala yublagu banta eda paen syukruha ponapa nyukurin ni'am fal yubaligh maka becek mapenget pasira murid bi syukrillahi dalam asyukur dak Allah taala ala ma ngatasen perkara mana hase apareng pasir Allah huda ka murid wa aulahu ban
tekes apa yang pasal Allah dak ka murid wa khassahu ban mususaki pasal Allah bihi dak ka murid min baini ashkalihi yantaranah banyak-banyak fungsanah murid wa aqranihi bancakan-cana murid. Fakam maka banyakin muslimin dari orang Islam balaghah sedepak pasraman balaghah sedepak fa'ila umruhu punapa umraman dapat 80 sanah deka belum polo ala tahun wa aktsarah maka lebih banyak wa aktsara tarhal lebih banyak lam yajid tak nemu pasirah murid atau man hadal ba'is dak panika ba'is hadal ba'is dak panika ba'is walam yatrukhu ban tak nuktok pasera murid hudak ka ba'is atau beman hudak ka ba'is yauman minad dahri yauman dalam sitong areh minad dahri dari tahun minad dahri dari tahun minad dahri dari tahun jadi banyak sekali debuna muson orang saya paringin ba'is sikla nikah ba'is pendorong kanggo semangat ngedep dak Allah taala saya sebab aki beberapa sebab gela sebab misalkan karena takhwif kok takok dari urusan pateh ban semacam atau pangki ban orang-orang soleh. Orang saya paringin ngapa nikah, maka kau tu tahu bahwasannya nikah barang berharga. Dan kau tu tahu nikah merupakan nikmat Allah Taala. Saya paling raja, saya tak bisa yarkein, tak terhingga nikah. Maka sopaja sokoren bi murid nikah, sopaja sokoren. Dan kahususan nikah iantara nah cakan-cana sambian supaya jangan disia-siakan karena banyak orang depak umur belum 10 tahun tapi bahkan lebih ni tak nemu penyemangat ba'is ngapa ni tak nemu tak gelem nemu hidayat lewakun dalam kaudin waliyadzubillah ben tak pernah nyare pacar tak pernah nyare lakun la urusan lakon ni kamu la urusan dunia meloloh tak pernah nyari ben tak pernah nemu jadi kau tu sokoren wa alal muridih ban panikah wajib ingatasen murid ayyajtahidah pon apa kau tu ngapiaki pasira murid fi takwiyatihi dalam maqwat ba'is wa hifdhihi ban ajga ba'is wa ijabatihi ban nyangkemin nikah bahasa matur nyangkemin ba'is akni hadal ba'is akni ngarep aki beserapatan kula hadal ba'is dak kapanika ba'is pendorong panika dari macaran makuat fatakwiyatuhu maka tining makuat ba'is panika bidzikri kalaban adzikir dak Allah ingat Allah banyak maca Quran istighfar selawat wal fikrih bancukan ker meker fima indallah fima dalam perkara indallah saya sanding Allah dari kenikmatan akhirat dari keriduan dan semacam kemudian wal mujalasaban apolong toju li ahlillah deka orang solihin orang si ahli taat ni terkadang orang ahli taat saya masuk ahlillah nikah tak kotu orang ulama saya alim orang terkenal tak kotu kadang tetangkeun sambian saya odin qanaah istiqomah ke masjid tak tak la masalah ben orang ben semacam odi kanggo ibadah orang saya tak sangka nikah termasuk ahlillah wa hifdhihi ban ajaga ba'is bil bu'di kalaban macau an mujalasatil mahjubin dari apolong toju deka banyak-banyak orang saya terhalang wal i'rad ban mingu an waswasati syaitan dari ganggu nas banyak-banyak setan
wa ijabatihi ban nyampetenin yang kemin ta nyampetenin ba'ith bi ayyubadira kalaban ko tulih-tulih bil inabati kalaban abali atau taubat ila Allah dak ka Allah wa yasduqah fil iqbal ala Allah ban ongkuan fil iqbali dalam ngadep ala Allah ing atasan Allah taala wala yatawani ban sopaja tak ada nunda pasera pasera murid wala yusawwif tegese tak ada nunda pasera murid ketawani ki artinya kala lambat yusawwif nika danunda ki cukan bisa makna danunda ya tawani ni kala on laon wa yusawwif banda nunda wala yatabatta ban cukan cek bat malambat wala yuakhir ban cukan cek khir ngakhiraki waqad amkanathul fursah ban ungku ngangaki al fursatu pun apa kesempatan al fursatu pun apa kesempatan falyantahizha maka becek ngauliyah pasira murid hada ka fursah beri kesempatan sehat dan semacam wa futihalahu albabu futiha ban dibuka lahu kan di murid albabu pun apa labang falyadkhul maka becek masuk bila boleh apa saya dan tos wada'ahu ban datang huda ka murid adda'i pasira undangan fal yusri maka becek cangkencang apa pasira murid wal yahdhar ban taq apa pasira murid min ghadin ba'da ghadin dari lakhu ba'da ghadin samarna lakhu fa inna dzalika kana saungkuna ghad ba'da ghad panikah min amali syaitan panikah setengah dari kelakuan syaitan panikah setengah dari kelakuan syaitan wal yuqbil ban becek madhep pasara maulid wala yatathabbat banca on lawan pasara murid wala yata'allal banca beralasan pasara murid wala yata'allal banca beralasan pasara murid bi adamil faragh kala banta dan lakheng bi adamil faragh kala banta dan lakheng wa adamis salahiyah banta dan kepantasan adamis salahiyati banta dan kepantasan ada misalahiyati banta dan kepantasan nikah cukan terbuaki cukan dak murid nikah kesopaja usaha dalam menguat aki ban ajagah ba iskla kalaban apa kalaban zikir dak Allah Subhanahu wa taala zikir bil lisan zikir bil qalbi kita termasuk zikir nikah maus Al-Quran paling fokus ibadah mangka nang hadis terbuaki hadis qudsi siapa orang man sagalahu dikri an mas'alati kasa siapa orang sesibuk adikir kangko dari nyuon ka sengko maka bi Allah taala bekal paringin lebihan dari orang senyuon sibuk adikir sibuk maca Quran tak patai banyak nyuon ka Allah taala anika bekal lebihan dari orang senyuon pun apa boleh sambil banyak zikir pasti banyak doa dari Allah Subhanahu wa taala apa long tojuk dekat ahlillah ban cukan majau dari
orang-orang mahjubin. Orang-orang mahjubin ki sekedar kenal dan semacam tapi tak usah kita bergaul lebih dekat. Orang yang tak patih mementingkan urusan akhirat. Nikah sahaja cewin. Cewin juga waswasatus syayatin. Kenapa waswasatus syayatin? Nikah benikun waswas ibadah asang kita termasuk. Napa urusan saya ganggu ke abe, saya ganggu dari ibadah ke abe. Engki HP pun semacam ini termasuk waswasatus syayatin. Saya tak bermanfaat. Saya senah nikah. Saya senah HP pun semacam karena HP ini kan benih pas manfaat mulu, benih pas mudarat mulu loh. Lebih semakin nikah. Jadi kotu kita bisa mengendalikan ke HP. Mun tak sebanikah abe se dikendalikan di HP. Bojen apa jeng, tak apa jeng, bojen napa hadir ke majlis-majlis fokus, khosok ke hati sama ini main nikah terkadang terlanjur neng napa judi online dan semacam ini kebanyak nikah makin dari kalangan santri nikah waliyadzubillah. Temu banyak orang tengah alun-fulun padahal kun neng roman meloloh ternyata mainan judi online. Tinggal banyak orang kan kita tak sempat ada ibadah fokus ke Allah lah tak sempat ni kau waswasatis syayatin ni kah. Bencukan sampaian ba'is gelak dorongan si kuat ke angku ya balik Allah ni kah. Kalau ben abadi dek Allah atau pet masemak dek Allah. Asidku fil iqbal ongkuan dalam ibadah ke Allah. Apa jeng ongkuan usaha ke angku khusyuk. Ben semacam senajan khusyuk 100% nikah melarat. Khusyuk 100% pas hudur 100% nikah melarat. Napa khusyuk lebih dak kamu tadiin nikah de remah khusyuk bade sitong ngocak soro pengak kapati sitong soro seni sitong soro seni kempang khusyuk nikah senyata nah. Khusyuk nikah sambian kutu paras saja dalam bejeng cek terpan mator ke Allah. Cek tinggal takbir nikah ngadep ke Allah, tinggal sujud mbian terpan sujud mator ke Allah. Nikah termasuk khusyuk. Pahudur ateh. Pahudur. Ben bahkan ulama berdisah debuaki mikir urusan akhirat makro nang bejeng nikah. Mikir neraka, mikir swarga berdbidurin kok pas tedu pas apa ada pak kaman pon. Pas berdebuan kok ngalah ngakan nah. Empon lah abah ni kepada saja ya junna Allah Taala ni khusyuk pon ni kesederhana. Ki orang yang bisa faham dek kamaani ni kan lebih bagus boleh. Makna saya baca kalaban bil jumlah kuas secara global. Ya kana budu ya kana stain nyembah ke Allah banyon tolong dek Allah. Kemudian tak usah secara tafsir misalkan berdisi ahli tafsirnya nang disediyah tafsirnya nang disediyah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat pahenga kaon tas era lanceng sebarang tak usah nikah cukup ingat bahasanya Allah Taala siku besah si abadi ontah sebenika biasa Jumatan kan ibaca nikah pas ingat kaon tas ingat numpa ontah sebarang dia pak kaman empelah cukup bil jumlah ting abe keluar pikiran boleh paenga si abe terpana solat matub ke Allah Taala kadang kan tak ingat abe si atahiyat terpan tahiyat tak ingat perlu pak kaman bahkan masalah fikih nika makraki wala ingat ke permasalahan fikih si ahli fikir ada iya tahu sabon ki kecuali misalkan beda perkara-perkara saya hubungan kelaban solat. Ki kau tu tahu cet hukum. Wala yatawani wala yusawif wala yatabatta cek sampai dah tunda nikah. Iman ba'if nikah cek sampai dah tunda ngantos sabila. Kemudian wal yusri wal yahdhar min ghadin ba'da ghadin. Cik sampai dah tunda karena nikah kelakuan setan dah nunda nikah
Qala Abu Rabi, kemudian otabah ngantos kok kita patot, ki korang tuah ben semacam ki korang tua ben semacam mungkin sampean ni paringin ba'is bi Allah Taala ki dengodah karena te patoa tangan tos tua maka tulian karena umur te pangki ngantos tua ternyata kita ada pak katoa karena umur nikah beni tartib mun paten ke beni tartib can orang beni tartib ingat andi anak telok setoan nomor 2 nomor telok beni bahaya kala dari nomor sitong saya mati ni kata tanto terkadang ni kata dari si paling mudah beni pas tartib lain. Qala Abu Rabi rahimahullah siru ilallah siru asyalan dari Allah subhanahu wa ta'ala urjan kalaban tertatih-tatih wa makasir ban kalaban jadi saya maknain terluka nikah dan penuh rintangan ala kulli hal penuh rintangan. Beda makna saya ngepasan ni ke maknain urjan ni kata tatih-tatih. Artinya napa jalan dek Allah meskipun tertatih-tatih artinya dalam jalan kita banyak coba ki terkadang ki jatuh ke kemaksiatan jatuh ke ni ketuli atau abelih polek Allah Subhanahu wa taala kita cepat jalan kita ke Allah sepenting kita ni asidku ongkuan dalam menuju Allah taala wala tantadiru banca ngantos tibin kapi as-sihat ka sehat fa inna intidar as-sihah batalatun karena saungku ngantos sehat nika batalatun panika nganggur ngantos cek lakeng ngantos cek sehat aja engki mendapat sehat mangkana mun ki sehat lituli qala ibnu Athaillah Abu Basir ibnu Athaillah Sakandari fil hikam dalam kitab hikam ihalatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nufus ihalatukal amal tining dak nun dan sambian al amalah de ka amal ala wujudil faragh ing atasen bedena lakheng panika min ru'unatin nafsih panika termasuk dari keteledoran jiwa min ru'unatin nafsi panika setengah dari banyak-banyak keteledoran jiwa dia jalan dengan Allah Subhanahu wa taala maka Ibnu Athaillah Sakandari atabu ihalatukal amal ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi ki bade sama maknain ru'una nika kegoblokan jiwa eda tunda atau bedah eda tunda sepejengah eda tunda ni termasuk kegoblokan makanya Allah Ta'ala ngajin kita idza faraghta fansab mun mari dari sitong pekerjaan maka tuli mulain pole pekerjaan selain karena bekto panika berharga mari urusan ni ke urusan lain sekida tunda kotu bektoh ni kotu tertata dalam segala hal nikah masyaallah Ibnu Athaillah ni ke kitab hikam luar biasa bahkan terjemah kalaban panberumpanan bahasa sanes orang luar Islam anika mengagumi deka hikam Ibnu Athaillah nikah di antara kalimah-kalimah mutiaranya ihalatukal amalu ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi danun dan kelakuan deka bedena kesempatan bedena lakheng ni termasuk dari kegoblokan nah apa yang kita termasuk terkadang alumni ni ka etanya hakim tak pernah hadir aduh kita sempat kerja si ibuun ngantos sebila
Pah berdebek tu sejak lakeng ai tak bi sebab kun kau tu nyelang, berarti tak ada himma ngantos ngantos farok ni kata ada himma. Ngantos sasoki sambian hadir alumni kanto. Ya jen tak enga. Jen banyak urusan. Sing soki jen sibuk. Apa jenga tabai berde ngantos soki malai tau sabu sibuk di relakoh. Ting soki lain perempuan. Jen banyak tero muka cabang tero ni kesebereng. Tak bisa tak ning dentos soki ni kah. Kul kan merean siapa namun umur 45 seket kita soki wis tak usah nyari soki pun. Ampar saja denah. Detik nyari soki pun. Ki pala soki tibi ki alhamdulillah. Kek maki soki umur seket sebitek ni ka banyak cabut rezeki pun kenikmatan. Karena sati kin banyak luang sampai. Tak bisa, tunya ni ketai desain kangkui nang senengan. Nah karena ni kasiman nyaman sabun si keteruan sabun sikirat malarat asam lambung, kencing manis ni kenika bentuk Allah Taala ngorang yang rezeki. Bisa ngakan kan kelakun nampu orang kak tinggal jalan. Tak letaan lo pon, benih kena nang senengan tunya ni kah. Banyak kena nang senengan. Naam. Faslun beda siapa? Hasan ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa awwalu shay'in yabda'u bihil muridu fi tariqillah tasahihut taubati ila Allah ta'ala min jami'id dunub. Wa in kana alaihi syai'un min adh-dhalimi li ahadin min khalqin falyubadir bi adaiha ila arbabiha in amkana wa illa fayabtulul ihlal minhu fayatlubul ihlala minhu fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan bi huquqil khalqi la yumkinuhu as-sayru ilal haqqi wa syaratu sihhati taubati sidqun nadami ala dhunubi ma'a sihhatil asmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umr wa man taba an say'in minad dhunub wa huwa musirrun alaihi aw asimun ala al-audi ilaihi fala taubatalah wal yakunil muridu ala dawami fi ghayatin minal i'tirafi bit taqsir anil qiyami bima yajibu alaihi min haqqi rabbih wa mata hasina ala taksirihi wa ankasara qalbuhu min ajlihi falya'lam anna allaha indahu idh yaqulu subhanahu ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining panika setong fasal. Wa awwalu syai'in bantining lukalluna situng lukalluna sesuatu. Wa awwalu syai'in bantining lukalluna sesuatu yabda'u sing ngabitin samulain bihi kalaban syai' al muridu pasira murid fi tariqillahi dalam jalan dak Allah Taala panika tashihus taubah panika mabendur tobat tashihut taubah panika mabendur tobat ila Allah Taala dak Allah Subhanahu wa taala atobat min jami'idz dzunubi dari banyak-banyak dosa min jami'idz dzunubi dari banyak-banyak dosa wa in kana ban lamun bada alaihi panika ngatasen murid syai'un pada pasitong-sitong minal madzalimih dari banyak-banyak kadzaliman li ahadin kan di sitong orang minal khalqih dari kabulah dari makhluk fal yubadir maka becek lituli pasira murid biadaiha kalaban nyerain madzalim atau benekanin madzalim ila arbabiha dak banyak-banyak orang berhak
atau sing haken madzalim. In amkana lamun memungkinkan, wa illa ban lamun tak mungkin, falyatlub maka becek minta apa secara murid al-ihlal adakah halalna minhum dari khalaq, minhum dari khalaq. Fa innal ladzi kana saungkuna orang takunu sibada pasara ladzi dimmatuhu setining tangkungna alladzi murtahanatan panikah dimmatuhu sining tangkungna alladzi murtahanatan panikah iketiaki bihuquqil khalqih kalaban banyak-banyak hak makhluk. Fa innal ladzi kana saungkuna orang takunu sibada dimmatuhu ponapa tau saat ini ponapa tangkungna alladzi murtahanatan khabar takunu bihuquqil khalqi panika badanang hak makhluk la yumkinuhu maka tak memungkinkan huda ka alladzi as-sairu ilal haq ponapa ajalan ilal haqqi da Allah taala wa syartu sihhati taubati bantining sana syarat taubat panika sidkun nadmih panika ungku-ungkunah kastah ala dzunub ing atasen dosa andat dzunub ing atasen banyak-banyak dosa mahsihatil azmi asar tanas as-sanah nyeceh ala tarkil aud ing atasen ningkel abadi ilaiha da ka dzunub ala tarkil aud ing atasen ningkel abadi ilaiha da ka dzunub muddatal umris saumurah wa man taba bantining pasar orang yang tabah panika lamun atobat pasar man an syai'in dari sesuatu minad dzunub dari banyak-banyak dosa wa huwa halatining man musirrun panika netepen alaihi ing atasen syai' au azimun uta banyacca alal aud ing atasen abali ilaihi ing atasen ilaihi ing atasen syai' fala taubata lahu fala taubata maka panika tada taubat eka terema panika mawjud lahu ika andi man fala taubat maka panika tada taubat ika terema panika mawjud lahu ika andi man wal yakun ban becek bada al muridu pasara murid ala dawam mengatasen salancengah fi ghayatin mal i'tiraf fi ghayatin panika tetap dalam puncak minal i'tiraf dari ngakonin bitaksirih kalaban enteng anil qiyamih dari ngelaksanaki bima perkara yajibu sewajib alaihi ngatasen murid min haqqi rabbih dari hak pangeran murid wa mata hazina ban dalam kapan-kapan sossa pasara murid ala taksirihi ing ngatasen enteng murid wong kasaroban pecah qalbuhu ponapa atena murid min ajlihi karana rabbih min ajlihi karena rabbih falyalam maka becek ta oningah pasara murid annallaha sangkun Allah indahu panika setin murid id yaqulu tatkala ada bu subhanahu pasar Allah taala si maha suci dalam hadis qudsi ana tining beten kaulah panika indal mungkasiratih panika setin orang si ancor kulubuhum panapa banyak-banyak atena man min ajli atau mungkasir min ajli karena sengko min ajli karena sengko lemang kenting la bedebe isekuat ben iobu nang pasal secunga dan iobu ko pa kuat kala ben zikir ben semacam mah napa pertama kali langkah kita nikah mabagus tobat tajdidut tobat nikah sangat penting ben kotuh selalu inyar-anyaren bahkan saben waktu saben waktu karena beda dosa saya tak kerasa dari perkara maksiat ben otaba ibadah kita sekorang ben semacam otaba nikmat sekita korang nyokoren otaba nikmat saya paring akibi Allah taala teke bekacelenah anika banyak dosa-dosa kita cara setandi dosa maka soalul maghfirah ni sangat penting
Taba bahkan beda syirik khafi. Syirik khafi seaba ni ke tak ikarasah. Ni ke syirik khafi yang kita termasuk orang ikhlas dalam amal. Tero puji orang, sedekah tero puji orang termasuk syirik khafi kan seharusnya murni ke Allah Taala. Maka Kanjeng Nabi firman, "Atubu ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 100 marrah." Kanjeng Nabi firman nikah ni dalam seareh istighfar ban atau pada Allah lebih dari 100 kali. Maka Ibnu Umar mitong nang sitong majlis di Rasulullah istighfaran nikah lebih dari 100 kali. Padahal Kanjeng Nabi tak ngakuin dosa. Nikah kangku dari pada apa? Dari tawadun Rasul dak Allah Subhanahu wa taala menampakkan ubudiyah bancukan ngajarin dak ke umat teh. Bancukan ngajarin dak ke umat teh. Sedangkan manusia nikah di setiap waktu nikah berpotensi keangkui mate. Ben searap aki kita husnul khotimah. Husnul khotimah nikah tak mungkin datang kecuali mareh atau pada ke Allah Subhanahu wa taala. Terkadang beda syirik khafi bantu satu kita tak kau ingin mangkan Kanjeng Nabi ni ka bu dalam doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kan beda doa Kanjeng Nabi senika. Nyon sepora ben nyon perlindungan dari syirik de ajunan kalaban kabadan oning ban nyon sepora nalekana abe ni ka terpanta oning beda syirik-syirik khafi beda napa se abe ni ka ta oning atau bahkan se oning keng kita tak rasa cek dosa ni ka kuatu tajdidu taubah ni ka jalan ke Allah Subhanahu wa taala masteh permulaan ulama ni ka mulain dari taubat tashihut taubah ban tajdidut taubah. Mon tobat nika berhubungan kalaban madzalim kimun ka Allah kempangan berdisi ka manusia salambe pernah sanika ban semacam nika melarat kan sebun ulama kulaku mon la sampai kanang akhirat madzalim nika orang nika tak kira ngalalaki nika mon la yajun Allah taala kan pada puto ka amal maki orang semak ka sambian ko lambe pernah ngalapaon ban misalkan halalaki ni kata ngalalaki pakun ni ka karena pada foto ka amal la sinapsi pakun ngala amal sambian pakun ngala amal kita maka dari ni ka pongpong ki itunya ni ka nampu pare mareh ni ka ila arba biha in amkanah mon memungkinkan mon tak bisa ni ka faliatul bil halal pentak halal nako durum masih nyer ayat besuki repot pekorogi misalkan ni ka minta ka halal na. Karena apa? Mon ki bedah tangkung nanang orang nika tak mungkin bisa menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Berat mangkana. Men banyak tangkung naka orang nika tak bisa menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Mangkan banyak di antara silaturahim nika ki banyak tu sebakun kajakan dalam nika. Tuli minta sebora. Mereka gula sepora aki ni kada ka nakonan nikah. Semuanya pora ki. Mungkin male tak berat nang akhirat. Si kulen tocuna macam ni kan kangkui abe tibi songkuna. Kangkui abe tibi karena mon tak macam ni ke pas mutla tibi ni ke melarat. Kemudian apa syarat tobat nikah an-nadmu qatu kastah dari napa saya abe alakoh dari dosa nikah. Beni kasta polan la merepor la masuk ke penjara anten. Kasta polan makin letak temu orang kasta polan la ampon nerobos napa larangan-larangan Allah. Engkau cerita lah kau dosa di kuta tak andi dosa tak andi tanggungan akhirat ben semacam. Engkau tu andi pikiran senikah. Beni pas bunga. Kemudian andi komitmen ke angkui tak abeliah dak katusa kelak selamanya tak abeliah boleh
Tapi terkadang orang ni terjerumus boleh. Ni kada remah. Ni ka abali boleh ke Allah paung puan. Maki beberapa kali. Ni ka pakun terima bi Allah Subhanahu wa taala. Korcain mainan. Boleh. Boleh bini semenika. Mon bencukan ikhlas boleh ikhlas. Makana ikhlas ni ka ngambuin misalkan laku bareng pas tuli ambuin saya kasap ngak nikah misalkan. Makana mantaba an syai'in orang saya tobat ngatasin sesuatu tapi ki alako terus ataba nyaca belia boleh nikah fala taubatalahu nikah tak keterima taubat dengan nikah tak keterima taubat bencukan nikah boleh sopaja tak mujahir dalam maksiat orang keleroh terkadang makin mujahir dalam maksiat ni terang-terangan bangga lah kau tusah bela ni artis dia mengocak kalau saya agak munafik itu so alim mun kok pernah dia ni kenyamanan mujahir nikah orang ngak nikah rentan tak ngaule pengapura bi Allah Subhanahu wa taala ngana beda hadis kullu ummati mu'afan illal mujahirin sekap binatang umat sebelum kanjeng Nabi nikah mu'afan berpotensi besar keangkui sepora tu sana kecuali orang serang terangan. Salah ala ko tusah ki upload misalkan. Nikah mujahir nikah orang ngak nikah. Mujahir. Karena bi Allah Taala lay top tu sana ka bela tibi. Ka bela ka kancana pokok pernah ada iya. Mun orang ala ko tusah nikah atobat ke Allah pas as-satru totopen. Karena termasuk nikmat Allah Ta'ala ka hamba ni ka nikmatus satri itu top ya Allah dari kecubaan mun saking tada nikmatus satri mungkin talong bolong kita ni kamu lah tahu ke kecubaan talong bolong tanda along bolong harus pernah dei sing kita top ya Allah Ta'ala maka tak usah kebela ka orang cukup nyon sepora Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ka satru beni munafik sing ngane kenten justru orang sing ngabela ka tusah nikah saya terancam tak sepora bi Allah Subhanahu wa taala. Bencukan selalu para sahabat nikah iktiraf ngakonin abah nikah inteng dalam ibadah inteng artinya kalau ibadah ongkuan arsaki korang mololoh nikah iktiraf nikah mun la abah nikah iktiraf sosa ben ateh nikah arasa ingkisar ya jun Allah taala ingkisar ya jun Allah taala ingkisar nikah pecah makna salah maka orang sing apa nikah semak dari Allah taala kan Allah taala ada bu ana indal munkasirati qulubuhum min ajli taqwa dekat Allah ingkisar dekat Allah taala nikah justru Allah sajen napa mendekat ke orang gila. Wa alal murid ban panikah wajib ingatasen murid ayah tarizah ponapa kotuh acawin pasara murid min asgharid dunub dari paling kenin banyak-banyak tusah. Fadlan lebih-lebih an akbariha dari raja-raja tusah. Asyaddah kalaban lebih sangat min ihtirazihi dari acuanna murid min tanawulis sumil qatil dari ngakan racun semamate min tanawulis sumil qatil dari ngakan racun semamate wa yakunu ban bada khaufuhu ponapa kon murid lawir takabah lamun ngalakonin pasara murid syai'an dak sitong min hadari dunub a'zama panika lebih rajah min khaufihi dari takon murid lau akalah lamun ngakan pasara murid as-summa dak karacon wadhalika li annal ma'asi karena saungkuna maksiat wadhalika ban karena kadisa ihtiras min tanawulis sum nikah li annal ma'asi karena saungkuna maksiat tak maluh panikah bekerja bahasa semangkena obat bekerja bereaksi fil qulub dalam banyak-banyak ateh
fil qulubi dalam banyak-banyak ate tak malu panika bereaksi fil qulubi dalam banyak-banyak ate amalas sumih kalaban bereaksi naracon fil ajsamih dalam banyak-banyak beten banyak-banyak anggota tubuh wal qalbu bantining ate a'azzuh panika lebih agung alal mukmin ngatasen orang mukmin min jismihi dari petenah mukmin bal pali tining qalbu panika ra'su malil murid panika bendana murid ra'su malil murid panika bendana murid bal pali kalau ra'su malil murid tining bendana murid panika hifdzu qalbihi khabar budini bal pali ra'su malil murid tining bendana murid panika hifdzu qalbihi panika ajaga atena murid wa imaratuhu ban ngodiin atena murid wal jismu bantining batan wal jismu bantining batan gharadun panika sasaran lil afat kandi banyak-banyak penyakit wa amma qarib bani ngatasen bekto semak yutlafu irosak panapa jisim bil maut kalaban pateh walaysa bantada fi dhahabihi illa walaysa bantada fi dhahabihi dalam tadaan jisim illa mufaraqatud dunya kecuali misain dunya an-nakidah menyebalkan an-nakidah menyebalkan an-nagisah fata morgana an-nagisah fata morgana an-nagisah ni bisa maknain tak sampurna fata morgana nung jaunah ingat aing tinggen taren temu tada seakan-akan nyaman andi nikah akan-akan nyaman ternyata yang di sekali biasa ngani ketunya terkadang jen merepot wa mal qalbu anampon tining ateh intalifah lamun rosak pon apa ateh faqat talifal akhirah maka ongku rosak al akhirat tu pon apa akhirat fa innahu karena saungkuna kelakuan titik telok sya'an la yanju tak selamat min sukhtillahi dari pentuna Allah Ta'ala min suhtillah dari pentuna Allah Ta'ala wa yafuzu ban pecrah biridwanihi kalaban ridwan Allah wa thawabihi ban kencerna Allah illa man atallaha kecuali man orang atase datang berseraman Allah hadaka Allah biqalbin kalaban ate salimin sesalamat Allahumma ja'alna minhum cukan nikah dek murid nikah sopaja ajagah dari paling sekonin maksiat jaga dari paling sekonin maksiat usaki abah ni ngasteteh waro ban semacam kalaban sering atau pet ban arasah banyak kelero dek Allah nikah jalan si pertama mon tu sakaoreng nikah kotuh litulih mangkana berat tu sakaoreng nikah palebian etempeng dari tusa ni kapa palebian etempeng takok dari ngakan racun si mematikan karena apa karena maksiat nikah bereaksi dalam ate nikah pada ban bereaksi na racun kebetulan kan abah nikah sampai sengkai tak ma'rifat kalau tak rasa nyaman ibadah nikah polan banyak kelun tak racun banyak kelun racun tak se bersih tobat korang ke Allah saya keberak sareng sebarang lah bereaksi pon nang beten kita bereaksi maksiat si menumpuk ni ke bereaksi wal qalbu azzu alal mu'min min jismi sedangkan ateh ni ke merupakan kamurid nikah bende dalam ajalan dak Allah Taala mun kotoren mulder mesti bisa ajalan sedangkan beten nikah mun beten nikah pacet gharat lil afat sasarna penyakit jaki datang penyakit jelas nikah ben sakejaki bekal mateh lah nikah pon sedangkan beten nikah mun la mateh
kun sekedar justru misain dari dunia yang fana mun beden. Tapi mun ateh mun rosak maka akhiratnya juga rosak ya. Artinya mun beden rosak paling tak nyaman itunya. Tak nyaman itunya. Artinya bedemarin kia. Misalkan orang sakit bedemarin kia ni kesakitan beden ni keting mate. Lamari si sakit. Tapi mon penyakit taat teh dosa kemangiran ben semacam tak remari sampai ke akhirat. Tak remari sampai ke akhirat. Maka tak bakal selamat dari bentuan Allah dan ridwan Allah kecuali orang sedatang ke Allah kalaban ate bersih, kalaban ate bersih. Maka Al-Imam Ghazali nika menyamakan orang setanda epanglo pola nekeleroh tusah misalkan ala ko tusah ni kepada ban orang saya kalambina bedelang mangkena kalambina bedelang mangkena panglo pas kikir ni kan kesambu kan biasa man orang panglo ibu bedelang mangkena jadi mata apa gelo sekalang kong kan sebenarnya ke bajuna padahal Ibnu Imam Ghazali mungkin keke bilang mangke paling paling lah seminggu paling ngabit pon senyok-nyok. Tapi mon ala kotusah tanda panglo ben semacam mah nikah poron sampai ke akhirat. Poron sampai ke akhirat. Sero penting akibat ni kan ongku tahu salang mangke berolak bein. Pas beda yang berolak ibu tu lah pak mu tak boleh bergelak ya tak keran ben semacam. Tinggal ala kotusah ben panglo nikah tak terima ben semacam nikah orang sadar bahwasannya dosa nikah akibat nang akhirat waliyadzubillah. Para hadirin saya dan kaul muljaki cukanan semakin palloh kengain nikah cemacam kebedaan semakin nikah lebih persatuan umat nikah kotuh tata persatuan umat nikah kotuh tata alumni kak mafain nikah pada pada karena tocunah ki ridon Allah Taala ridon para guru dakwah ilallah tausam beda-bedakan ben supaya peduli dekat alumni misalkan make tak campur nang ajian ni pakun silaturahim ben tetap ajak semampuna bencukan napa palon alumni ni di antara dari mereka ala ko hal-hal tak saya gempang kangkui manglo gempang kangkui mainga ben semacam karena semakin luar banyak napa gerakan-gerakan ni terutama gerakan si anyar ni kata kok beda alumni si masuk tapi si terlanjur tapi si akarap ni beda PWILS ni kah PWILS si tokang bubarah pengajian ingat seneng pemalang riberin si tokang bubarah si tanda ke para habaib duriah Rasulillah tanda deka orang selebur ke habaib pengajian bubaraki pengajian bubaraki ni kalangan tang bedam pon Mekasan nikah semunap nikah lebeda ternyata alhamdulillah bi kiaiana telpon ki paringin sadar nikah mekasan lengan tang bedam pon nikah sopaja taruh tanorok kangak nikah sopaja taruh tanorok kangak nikah ben si akarep tapi bahkan si terlanjur masuk nikah tuli paengak soro tuli keluar maki bani alumni tibi panapa boleh alumni nikah bahaya nikah mohon sampai kuat anika bekal menghancurkan persatuan dari umat Islam kan nik pacet sengaja kangkui iobu makle kita bentrok ben pada Islam mah bentrok pada orang Islam mah bentrok pada rakyat Indonesia nah nika sangat bahaya tetapi supaya tak norok panika ben bahaya boleh nikah beci dekat ahlul bait nikah tebuaki nang hadis Man shalla wa sham wa safina bainar rukni wal maqam wa mata mubghidan li ahli baiti dakhalan nar. Ini hadis sahih. Siapa orang asolat apa sah? Wa safina bainar rukni wal maqam sering atau aku tokuh
Mekah, Madinah, umrah pen bulan umrah, misalkan haji pen tahun, tapi mati dalam keadaan becik dan ketang keluarga dengan Kanjeng Nabi, ada masuk neraka orang ngak gelak. Artinya lebur ke keluarga Nabi ben ibadah nika kotu sesuai. Tak pun cukup ibadah mulu tapi becik dan ke keluarga Nabi. Nika gerakan-gerakan nika becik dan ke keluarga Kanjeng Nabi, bahkan ka orang selebur di keluarga Kanjeng Nabi ni ke beci, ni ka cek semain palo boykot orang-orang sini ni ke boykot, cek sampai kita gabung ke acara-acara ni ke bahaya ni ke merupakan api dalam sekam. Maka itu mesti apa ni ka reaksi pemerintah ni ke sobung, reaksi pemerintah sobung. Artinya ni ka terbaca dari kita ni seakan-akan ni ke pecet iobu siobu angkui dibenturkan, maka dari ini kesobat jangan ngasteteh. Para hadirin septen gaul muljaki, panallahu alam, semoga manfaat ke kita seteja, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.